अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिल टीवी। दोस्तों, आपने ऐसे बहुत सारे घरों के मुतालिक सुना होगा कि जहां कहा जाता है कि यहां पे अनदेखी ताकतें रहती हैं। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा सब घरों के मुतालिक हो, लेकिन कुछ कहानियां सुनकर इंसान हैरान रह जाता है। एमिटिविल हॉरर हाउस की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दुनिया भर में मशहूर इस कहानी पर कई मूवीज़ भी बन चुकी हैं और कहीं किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। इस वीडियो में मैं आपको इसी खौफनाक घर की सच्ची कहानी बताऊंगा। अमेरिका में न्यूयॉर्क के अंदर एक जगह है जिसका नाम एमिटविल है। इस जगह पर एक घर मौजूद है जिसका एड्रेस 112 स्क्वायर ओशन है। इसको एमिटविल हॉरर हाउस भी कहा जाता है। ये कहानी 13 नवंबर 1974 को शुरू हुई। अमेरिका में इंतहाई सर्दी हो रही थी। 13 नवंबर की सुबह एमिटविल में सुबह 6 बजे एक क्लब खुला हुआ था। अचानक इस बार में एक लड़का दाखिल हुआ और ये लड़का दाखिल होते ही बार में चीखना शुरू हो गया कि मेरी मदद करो, किसी ने मेरी फैमिली को मार डाला है। और ये लड़का नीचे बैठकर रोना शुरू हो गया। बार में बैठे लोग फ़ौरन उठे और इसके घर की तरफ भागे। पुलिस को भी इत्तला दे दी गई। लोग इसके घर पहुंचे तो उन्होंने इसके सारे फैमिली मेम्बर्स की लाशें एक कमरे में बंद पड़ी हुई देखी। ये 6 लोग थे, जिसमें से इस लड़के के माँ बाप और 4 बहन भाई थे, जिनके नाम डॉन, एलिसन, मार्क और जॉन मैथ्यून थे। ये फैमिली इस घर में 9 साल से रह रही थी और आसपास रहने वाले सब लोग इनको जानते थे। इसके बाद पुलिस फ़ौरन इनके घर पहुंच गई। दोस्तों, पुलिस को कुछ बातें इंतहाई अजीब लगी। पहली बात तो ये कि इन 6 लोगों को कई गोलियां मारी गई थीं, लेकिन एक भी गोली चलने की आवाज़ आसपास कहीं भी किसी को सुनाई नहीं दी गई। ये भी अजीब बात है, पहली गोली चलने के बाद फैमिली के किसी भी मेंबर ने मुज़ाहमत नहीं की थी और ना ही इनको बेहोश किया गया था। इस फैमिली को रात के तकरीबन 3:15 बजे कत्ल किया गया था। पुलिस ने इस लड़के को, जिसका नाम रोनाल्ड डेफियो था, इसको गिरफ़्तार कर लिया। जब इस लड़के से पूछताछ की गई तो इसने कई बार अपने बयान तब्दील किए। पुलिस को इस पे मज़ीद शक हो गया। फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन में रोनाल्ड ने मान लिया कि इसी ने अपनी फैमिली का बेरहमी से कत्ल किया है। दोस्तों, अदालत में इस लड़के ने एक इंतहाई अजीब बात कही। इसके मुताबिक इसके घर में कोई अनदेखी ताकत रहती है जिसकी आवाज़ें इसको सुनाई देती हैं। इसका कहना था कि इसी अनदेखी ताकत ने इसको कहा था कि इसने अपनी फैमिली को कत्ल करना है। ये अजीब केस देखते ही देखते पूरी दुनिया के मीडिया में फैल गया और पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। ये केस अदालत में तकरीबन 1 साल चला और 19 नवंबर 1975 को रोनाल्ड डेफियो को सारी ज़िंदगी के लिए जेल भेज दिया गया। इसके साथ साथ लोगों में इस घर का डर फैलता गया। लोगों को लगता था कि ये घर वाकई में ही हॉन्टेड है और इस लड़के को शयातीन ने अपने कब्ज़े में ले लिया था। खैर दोस्तों, रोनाल्ड भयानक अंजाम देने के बाद जेल चला गया और ये घर एक मिस्ट्री बन गया और लोग इस घर का नाम सुनते ही खौफज़दा हो जाते थे और इस घर के करीब से भी नहीं गुज़रते थे। कुछ महीनों बाद जॉर्ज लॉर्ड और किडी लॉर्ड नामी मियाँ बीवी अपने लिए कोई घर ढूंढ रहे थे। इनके 3 बच्चे भी थे। उधर एमिटिविल हॉरर हाउस, जहां 6 लोगों का पुरस्कार तरीके से कत्ल हुआ था, इंतहाई सस्ती कीमत में मिल रहा था, लेकिन कोई भी इस 3 मंजिला घर को ख़रीदने के लिए तैयार नहीं था। जॉर्ज और उसकी बीवी किडी ने इन बातों की परवाह नहीं की और इन्होंने ये घर इंतहाई सस्ते दामों में ख़रीद लिया। इस घर में फ़र्नीचर भी अभी तक वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ था। इन मियाँ बीवी और इनके बच्चों को ये घर
بہت زیادہ پسند آیا۔ حالانکہ یہ لوگ جانتے تھے کہ 1 سال پہلے اس گھر میں 6 لوگوں کا قتل ہوا تھا، لیکن اس فیملی کو اس کہانی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور بہت ہی جلد یہ فیملی اس گھر کو خرید کر اس میں رہنا شروع ہو گئے۔ دوستو، اس گھر میں موو ہوتے ہی جارج کے ایک دوست نے اس کو ایک مشورہ دیا کہ یہ پہلے ایک پریسٹ کو بلوا کے اس گھر کو پلس کروا لے۔ جارج کو یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا اور اس نے ایک پریسٹ کو اس گھر میں بلوا لیا۔ گھر کے اندر جس کمرے میں اس فیملی کا قتل ہوا تھا، پریسٹ اس کمرے میں گیا اور اپنا کام کرنے لگا۔ کہتے ہیں پریسٹ جب اس کمرے میں اندر موجود تھا تو اسے کسی آدمی کی انتہائی خوفناک آواز آئی، جس نے اس پریسٹ کو گیٹ آؤٹ کہا، یعنی یہاں سے چلے جاؤ۔ پریسٹ نے یہ بات اس فیملی کو نہیں بتائی، لیکن پریسٹ نے انہیں سختی سے منع کیا کہ یہ اس کمرے کو بند کر دیں۔ کچھ ہی دنوں بعد جارج، کیتھی اور ان کے بچوں کے ساتھ اس گھر میں عجیب و غریب واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ جارج اور کیتھی کی آنکھ رات 3:15 بجے کھل جایا کرتی تھی۔ یہ لوگ خود بخود اٹھ جایا کرتے تھے۔ حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ اس فیملی کا قتل رات 3:15 بجے ہی ہوا تھا۔ اس گھر میں جارج، کیتھی اور ان کے بچوں کو رات میں دروازے بجنے کی بھی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ ان کو اپنے ساتھ کسی اور کی موجودگی کا بھی احساس ہوتا تھا۔ گھر کے ہر فرد کو ایک عجیب سی بدبو بھی محسوس ہوتی تھی۔ ان کے مطابق ان کے گھر کے واش روم میں کالے رنگ کے عجیب و غریب نشان بننا شروع ہو گئے، وہ جو کہ صاف ہی نہیں ہوتے تھے، جیسا کہ کسی نے اس جگہ کو جلا دیا ہو۔ اور دوستو، فیملی کے بچے اپنے ماں باپ سے بدتمیزی بھی کرنا شروع ہو گئے، حالانکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا۔ یعنی کہ اس گھر میں بہت کچھ عجیب ہونا شروع ہو گیا، جس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں تھی۔ آخر یہ بات اور بھی آگے نکل گئی۔ کیتھی کو محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ کوئی اس کو اپنے ہاتھوں سے پکڑتا ہے۔ ان کے گھر کا ٹیمپریچر انتہائی ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا اور فیملی کو ہر وقت فائر پلیس میں آگ جلا کر رکھنا پڑتی تھی۔ یہ لوگ ٹھیک سے سو بھی نہیں سکتے تھے۔ دوستو، یہ واقعات ان فیملی کے ساتھ اتنے خوفناک تھے کہ یہ 28 دن بعد ہی اپنا سب کچھ چھوڑ کے اس گھر سے چلے گئے۔ یہ لوگ اتنا ڈرے ہوئے تھے، یہ اس گھر میں واپس جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ اس فیملی نے گزارے ہوئے اس گھر میں انتہائی خوفناک دن پوری دنیا کے ساتھ شیئر کیے۔ اس کہانی پہ ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام دی امیٹیبل ہارر تھا، اور پھر اس سٹوری پر کئی فلمز بنائی گئیں، اور آج بھی اس گھر کے پاس لوگ جانے سے ڈرتے ہیں۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب اینڈ ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔